সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি বাহিরে বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টি দেখে তো আমার মন আনন্দে আটখানা। সকালবেলা বৃষ্টির দিনে চা খেতে কার না ভালো লাগে। আর আজ ভাবলাম আপনাদের সাথে আমার গাছের ফ্রেশ পুদিনা পাতা দিয়ে একটা রং চায়ের রেসিপি শেয়ার করব। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे, जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए। এখানে আমি পরবর্তীতে আদা দিয়েছিলাম, বাট রেকর্ড করতে খেয়াল নেই। চাটা ভালো করে ফুটিয়ে নেব। রং চা যত বেশি পানি ফোটানো যায় তত খেতে স্বাদ লাগে। বেশিক্ষণ ফোটানোর পর আমি 2 চিমটি পরিমাণে চা পাতা দিয়ে দিব এবং একবার ফুটিয়ে নামিয়ে নিব। जाए रे जहाँ नहीं जाना था ये वहीं चला हाय रे। उम्र का ये ताना बाना समझ न पाए रे, जुबां पे जो मोह माया नमक लगाए रे। के देखे न भाले न जाने न दाए रे, दिशाहारा केमन बोका मोंटा रे। फतेह करे किले सारे, भेद जाए दीवारें। प्रेम कोई सेंध लागे अगर मगर बारी बारी जिया को यूं